unboxing of the cooler. Ano? Ilang kilo? 10 kilo? Malaguno? Yung malaguno? There you go. Lampas yan, ano? Wow. 15 ata yun eh. No? Ganda. Mas kudre, no? Mas ruby. 15 kilos, yung laki pala. Ganda. Saka naglalakihan yung mga bambangin, no? Bambangin. Ilang bambangin? Mga 5. Apat. Bambangin? Hindi. 4 na bambangin? Ilang bambangin? Dalawa. Dalawa lang. Yung the golden, tatlo. Hindi, under pa, ang dami. Dalawang bambangin. Mga 5 kilo, 4-5 kilos each. Kasi yung Amberjack, easily over 10. Laki pala nun. Meron ding ganung kalaki na ano, malaguno. Pangin, mga tiga 7 kilo. Dalawa. Oh, ganda na. Nice size nga eh.